क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में देखिए, सूबे सिंध के इलाके घारों में पकड़ी जाने वाली मुनशियात का अहवाल, क्या दिया है? जिसकी मिकदार है 2 मन से भी ज्यादा। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत है तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए। जी हाँ। ये जिस कौम को, जिस आवाम को, जिस माशरे को कोलैप्स करना हो, तबाह करना हो, बर्बाद करना हो, उसको नशे का आदी बना दे, वो खुद ब खुद अपने अपनी मंजिल से हट जाएगी। नारकोटिक इतना बड़ा सब्जेक्ट बन गया हमारे मुल्क के लिए कि यहाँ पे बेचने वाले से लेके पीने वाला, लेकिन उससे बड़ा सब्जेक्ट ये कि ये आती कहाँ से है। देखिए, मंशियात आने की बात नहीं है, बल्कि इसकी यूटिलाइजेशन डे बाय डे हमारे यूथ में इंक्रीज हो रही है। हम ये करते हैं कि हमने जो ये सारा मैनेज किया था घारों का और ठट्टा के डिवीज़न का। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम उसी पर अभी अपनी मीटिंग कर रहे थे, उसी सिलसिले में। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं, सुन लीजिए मेरी बात, कि मुनशियात का जो इस्तेमाल है ना, ये किसी भी मुल्क और कौम की तबाही और बर्बादी का मुजिब बन जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं, हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाली जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 442। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात हुए 421। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में होने वाले वाकयात इस बार रहे 7। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 3968। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो सूबे सिंध के इलाके जिला ठट्टा से है, यानी ठट्टा की हुदूद में वो जराइम पेशा नासिर कि जो मुनशियात के सौदागर हैं, जिनका काम मुनशियात फरोख्त करके नाजायज़ दौलत का हसूल है, और वो नहीं जानते कि इंसानियत क्या होती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने का जुनून है, और ये दौलत मुनशियात का जहर इंसानी रगों में पेवस्त करके हासिल करते हैं ये लोग। नाज़रीन, यहाँ एक बात मैं ज़रूर आप सबको, सारी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और तमाम उन अहबाब को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टेलीविज़न पर ये गुफ्तगू सुन रहे हैं
کہ یاد رکھیے منشیات کی لعنت کسی ایک فرد کے ساتھ بھی اگر وابستہ ہو جائے تو پورا خاندان تباہی و بربادیوں سے ہمکنار ہو جاتا ہے. اور پھر منشیات کا استعمال یوں سمجھ لیجئے کہ زہر کا استعمال ہے، اور منشیات کی اس عادت سے ہمیشہ محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوئی بھی عزیز رشتہ دار، قرابت دار، کوئی اہل محلہ اگر اس منشیات جیسی لعنت کا شکار ہو تو براہ کرم 15 پر پولیس کنٹرول کو اس بات سے ضرور آگاہ کیجیے. اینٹی نارکوٹکس فورس موجود ہے پاکستان میں، ان کو آگاہ کیجیے تاکہ اس مریض کا علاج ہو سکے. جرائم پیشہ عناصر کہ جو منشیات کی ترسیل کی خاطر صرف دولت کے حصول کی جانب جن کی نگاہیں ہوتی ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ عناصر کون ہے، کہاں سے آئے اور کہاں ان کا کریک ڈاؤن ہوا. شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی داستان. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صوبہ سندھ کے علاقے ضلع ٹھٹہ کی حدود گھاروں میں ہونے والے ایک ایسے آپریشن کا احوال کہ جس میں اس معاشرے کے ان لوگوں کی کارستانیاں شامل ہیں کہ جو جرائم کی ان منازل پر جا پہنچے ہیں کہ دولت جن کی مطمع نظر اور انسانی زندگیاں جن کے لیے دولت سمیٹنے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ تذکرہ ہے ایسے لوگوں کا کہ جو انسانوں کی جان کے دشمن، موت کے وہ سوداگر ہیں کہ جو موت فروخت کر رہے ہیں وہ بھی دولت سمیٹ سمیٹ کر. ملک و ملت، قوم و معاشرے کی تباہی و بربادی جن کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اس موقع پہ میں عوام الناس سے، پیرنٹس سے، ینگ اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان منشیات سے وقتی طور پر ان کو یوفوریا تو ہوتا ہے، وہ شاید اچھا تو فیل کرتے ہوں، لیکن اس کے لانگ ٹرم ان کی ذہنی اور جسمانی صحت پر بڑے مضر اثرات ہوتے ہیں اور ان کی لکھنے پڑھنے کی صلاحیتیں بھی بری طرح متاثر ہوتی ہیں. ہمارا اثاثہ ہماری نوجوان نسل ہی ہے. اگر یہ خدا نخواستہ منشیات کے زہر کے عادی ہو گئے تو ان کی زندگی متاثر ہوگی اور ان کا مستقبل متاثر ہوگا، جو کہ ڈائریکٹلی اس ملک و قوم کے مستقبل پر نیگیٹیولی اثر انداز ہوگا. نشہ استعمال کرنے والے افراد و خاندان کا رونا، تڑپنا، بلکنا، سسکنا جن کا کاروبار ہے. اور نہیں معلوم یہ سب آخر کب تک جاری رہے گا. یہاں پہ میں ناظرین سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پولیس دن رات شہریوں کی خدمت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے. تو پولیس اور پبلک اگر ساتھ مل کے چلیں گے تو جتنے بھی شرپسند عناصر ہیں، جو کرمنلز ایلیمنٹس ہیں، ان کے خلاف بھرپور اور اچھی کامیابیاں اور کارروائیاں ہو سکیں گی. اس لیے تمام شہری پولیس پہ ٹرسٹ کریں، اپنی جو بھی کبھی ان کو کوئی انفارمیشن وغیرہ ملتی ہے وہ پولیس سے ضرور شیئر کریں. ہم اس چیز کی یقین دہانی کریں گے کہ پولیس اس پہ کارروائی کرے. گزشتہ ہی دنوں کراچی پولیس کے ہاتھوں اسٹیل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے ناطے قانون کے اہلکاروں نے تقریباً 5 من چرس کی ایک بڑی کھیپ اپنی تحویل میں لی، جس کی مقدار رہی تقریباً 5 من سے بھی زائد. وہاں گرفتار ہونے والے جرائم پیشہ عناصر میں سے ایک ملزم نے جو بیان دیا وہ یہ تھا. کدھر جا رہا تھا یہ مال؟ یہ گاروں کو جا رہا تھا. گاروں کو پھر گھروں سے تم نے لیا؟ نہیں، پھر گاروں والوں کو ہم دے رہے تھے. تم دے رہے تھے گھر والوں؟ جی جی. کتنا مال دیا ابھی تک گھر والوں کو؟ 1000 پیکٹ دیے. کہاں سے مال اٹھایا، کہاں لے کر جا رہا تھا، ڈیلیوری کس کو دینی تھی، ساری بات بتا. سر یہ بنگلے میں مال پڑا ہوا تھا، وہاں سے اٹھایا ان لوگوں نے. کون سے بنگلے سے اٹھایا تو نے؟ صادق کے بنگلے سے. کہاں رہتے ہیں؟ قوم کیا ہے اس کی؟ گاروں گاروں میں رہتا ہے. ہم بھی گاروں میں رہتے ہیں، وہ بھی گاروں میں رہتے ہیں. جی میں گاروں میں رہتا ہوں، وہ بھی گاروں میں. اب آیا نا لائن. ناظرین، اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ قانون کے سامنے کوئی بات ہوئی اور بس یوں ہی ختم ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوتا.
कानून की निगाहों के सामने एक एक लम्हा महफूज होता है। नाजरीन, यही बाज़गश्त पुलिस के हुक्काम बाला तक जब पहुंची है, पुलिस के हुक्काम बाला तक इस इत्तला के पहुंचने के बाद हाँ जी, मीटिंग के लिए ऑफिसर्स को कॉल की हुई थी, आ गए, बुलाएं जल्दी से, सबको बुलाएं। एसएसपी जिला ठट्टा डॉक्टर इमरान खान को मिलने वाली इत्तलात के तनाजुर में फौरन ही अहम तरीन मीटिंग कॉल की गई। आ जाए, बैठे जी, बैठे, जल्दी से बैठे, आप बिल्कुल जा सकते हैं। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी मेरे पास भी थी, आप लोगों ने भी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो इस एक बड़ी एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, कभी कभी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, तो उस पर फिर मुनासिब समझा कि हम बैठ के यहाँ डिस्कस कर लें डिटेल में, ताकि हमारी कार्रवाई अच्छे तरीके से भरपूर कामयाब हो सके। इस मीटिंग में यही बात जारी थी कि किसी भी तौर मिलने वाली इत्तलात का ताक़ुब करना बहुत ज़रूरी होता है। इत्तला चाहे छोटी हो या बड़ी, इन्हें कभी नाकारा नहीं समझना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सर डीएसपी साहब ने डिप्लॉयमेंट के हिसाब से तो बताया, उसमें उसी हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, नफरी लगाएंगे। सर्चिंग पार्टी में डीएसपी साहब, मैं और जो बाकी हमारे स्टाफ है, नफरी वो लेके जाएंगे, और हमें सर नफरी की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बंदा वो टेररिस्ट बंदा जो जिस बंदे की हमें इन्फॉर्मेशन है वो बड़ा ऐसे समझो मास्टर माइंड है, और अंडरवर्ल्ड का समझो सर इससे भी कम नहीं है। सादिक उसका नाम है, सादिक पठान। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इस तरह का बड़ा रेयर चांस बनता है, क्योंकि जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है कि वो ये है कि जो बैनुल सूबाई एक कोई ग्रुप है, ये केपी के भी मुख्तलिफ एरियाज़ से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान के भी डिफरेंट एरियाज़ से हैं, और ये बड़े तरीके से खुफिया तरीके से छुपा के लेकर आते हैं मुख्तलिफ तरीके से गाड़ियों में। और ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि अक्सर कामयाबियां समेटने के लिए नाकामियां जरूर बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और लोग अक्सर नाकामी मिलने के बाद उस मंजिल की राह छोड़ देते हैं, और यूं ही मंजिल खो जाती है। ताकि वहाँ से उस कॉर्डन जब हमारा लग जाए तो ना बाहर से कोई बंदा इनकी सपोर्ट में आ सके, और ना ही जो अंदर बंदे को छुपे हुए हैं वो भी कोई बाहर ना एस्केप कर सके। नाजरीन, यहाँ इस मीटिंग में होने वाली गुफ्तगू में ये आखिरकार तय पा गया कि कब, कहाँ, कैसे और किस तरह इस इत्तला को अमली जामा पहनाना है। हेलो नाजरीन, यूं गुजरते गुजरते आ गई तारीख 16 जून 2021। पुलिस स्टेशन घारो, जिला ठट्टा, सूबे सिंध। एफआईआर नंबर 103/21। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा CNS एक्ट 9C के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई। ये घारो है। नाजरीन, इसी इलाके में मुनशियात के मौजूदगी की इत्तला कानून के एहलकारों के पास मौजूद हैं, और ये पुलिस स्टेशन घारो है। नाजरीन, इसी इलाके में सादा लिबास कानून के एहलकारों ने मुस्तकिल सर्विलेंस जारी रखी हुई है। हर मशकूक चीज पर, हर आने वाले नए शख्स पर निगाहें मरकूज हैं। यहां मौजूद कानून के सादा लिबास एहलकार हर जानिब निगाहें वाह किए मौजूद थे। खुली निगाहों से हर एक का मुस्तकिल जायजा लिया जाता रहा। सादा लिबास एहलकारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी न किसी नतीजे तक आज जरूर पहुंच जाएगी। इस तमाम तर कोशिशों, काविशों और जुस्तजू का मतमे नजर मुनशियात की वो खेप है जो घारों के इलाके में कहीं न कहीं पोशीदा जरूर है।
नाजरीन, घारो और इसके मुल्हिका इलाकों के साथ साथ यहाँ आमद और रवानगी के जितनी भी राहें हैं, उन राहों पर कहीं न कहीं सर्विलेंस जारी है। यहाँ इस होटल में मौजूद चंद नेटवर्क नुमाइंदे इसी तरह पोशीदा मुल्जिमान की बाबत रासुन्यास कर रहे थे। यानी इनके पास मुसद्दिका इत्तलात के दोष पर आने वाली खबरें ये थीं कि जल्द या बदेर 24 घंटों के दौरान घरों में पोशीदा मुनशियात को तरसील की खातिर बाहर जरूर निकाला जाएगा। आने वाली टेलीफोन कॉल पर यहां यह बताया जा रहा था कि बस कुछ ही देर में हमें उस मंजिल का पता जरूर मिल जाएगा जहां दुश्मन अपने मजमूम अजाइम को परवान चढ़ाना चाहता है, और उसके उन अजाइम को खाक में मिला देना हमारी ड्यूटी है। और ये बड़े एतमाद के साथ ये बयान कर रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट की कामयाबी यही होगी कि हम अपनी मंजिल तक जा पहुंचें। और नाजरीन, यहां से बरामद होकर बाहर किसी का बेचैनी के साथ इंतजार किया जाने लगा। नाजरीन, इनकी जानिब से हुक्काम वाला तक ये पैगाम पहुंच चुका है कि हमारा एक खास कारिंदा इस वक्त अपने टास्क के बिल्कुल करीब मसरूफ अमल है। से मेरी बात हुई है और उसको आप भी समझ लें, इधर आ जाए। चर्च की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे निकलना है और केयरफुली काम करना है, ठीक है। और अपने जवान जो भी एक्टिव जवान है जो सबको रेडी रखें और जल्द जो निकलने की जो तैयारी करें। इन्फॉर्मर भी अपना ये कन्फर्म है, आप तसल्ली रखें। चर्च से वो भी रिकवर करना है और बंदे जो है वो भी जो हमें गिरफ्तार करें इंशाल्लाह। इस जानिब घारो पुलिस स्टेशन में तमाम तर तैयारियों के साथ बेचैनी और बेकरारी में इंतजार किया जा रहा था किसी ऐसे पैगाम का जहां से उलझनों के तमाम बंधन अचानक ही टूट जाएं। आने वाली सेल फोन कॉल ने यहां मौजूद कानून के एहलकार को फौरन ही अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। यूं वो लम्हा आ पहुंचा जिसका बेचैनी और बेकरारी से इंतजार किया जा रहा था। और इसी के साथ यहां पहले से तैयार एहलकारों की रवानगी के अहकामात सादिर कर दिए गए। यहां से निकल पड़े कानून के ये एहलकार। नाजरीन, याद रखने की बात है कि मुनशियात का इस्तेमाल इंसानी जिंदगियों के लिए जहर कातिल है और इस जहर से हमेशा महफूज रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इस दास्तान जुर्म को आगे हम दिखाते हैं कि क्या हुआ। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं सूबे सिंध के जिला ठट्टा के इलाके में मौजूद घारो पुलिस स्टेशन की हुदूद में होने वाले एक ऐसे ऑपरेशन का अहवाल कि जिसमें मुनशियात की खरीद, तरसील और फरोख्त में मतलूब स्मगलर्स की तलाश का सिलसिला जारी है। कम अज कम हैदराबाद रीजन में मैं मनशियात फरोशों को हरगिज टिकने नहीं दूंगा।
आरआरओ पुलिस की तमाम तर कोशिशें, काविशें और जस्तजू सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरह ऐसे जराइम पेशा नासिर को जल्द अज जल्द उनके अंजाम कार तक पहुंचा दिया जाए। इस मोड़ पर हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि इंसानी रगों में मनुष्यात के जहर को किस तरह सरायत किया जा रहा है। मौत के सौदागरों का कारोबार मुआशरे में मनुष्यात का फैलाना है और इसकी रोकथाम के लिए कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुंचे, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। मुख्तलिफ राहों को बूर करते ये गाड़ियां एक गैर आबाद से इलाके में आकर ठहर गईं। एक एक सुन गुन का जायजा लिया जाता रहा। यहां पहुंचकर कानून के एहलकार हर जानिब से चाक चौबंद हो गए। ये मालूम करना चाहते थे कि कहां किस मकाम पर इनकी मंजिल मकसूद है। और नाजरीन, इसके फौरन बाद हतमी कार्रवाई से पहले एक बार फिर तमाम तर इत्तलात को इस्तेहकाम बख्शा जाने लगा। इसके बाद एक बार फिर इन गाड़ियों का सफर शुरू हो गया। और इसी तरह इस मचान से इलाके में आकर ये गाड़ियां ठहर गईं। इसके बाद कानून के एहलकारों ने यहां मौजूद एक गोडाउन की जानिब फैलना शुरू कर दिया, यानी जिसकी बाबत निशानदेही की गई है। फैली हुई इन चार दीवारों के अतराफ कानून के एहलकारों ने नाकाबंदी शुरू कर दी। हर जानिब से मुतमईन होने के बाद दो एहलकारों को दीवार सर करने का पैगाम दे दिया गया। बिल्कुल यूं ही दरवाजा खुलते ही ये एहलकार अंदर की जानिब दाखिल होने लगे, मगर हर जानिब फैली हुई खामोशी और सन्नाटा इन्हें कुछ और बयान करने लगा। अचानक ही कुछ एहलकार ये भी सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई खिलवाड़ हो जाए, क्योंकि किसी जानिब कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर मुआशरा क्या है? मैं हूँ यार, दरवाजा खोलो। और इसी लम्हे आने वाले नेटवर्क के एहलकार ने ये मुश्किल आसान कर दी। इसने कानून के एहलकार को बयान करना शुरू किया कि तुम फिक्र न करो, मैं यहां मौजूद लोगों से घुल मिल चुका हूं। ये मुझे पहचानते भी हैं और मुझ पर इत्मीनान भी हो गया है। इसके बाद यूं ही अपनी शिनाख्त करवाते हुए दरवाजा खुलवाने लगा। इसके बाद का मंजर आपकी निगाहों के सामने है। एक शख्स यूं ही तहवील में ले लिया गया।
और यहां मौजूद दूसरा शख्स इस मकाम पर पोशीदा मिला, मगर जिस मकसद से यहां रेड किया गया, मनुष्यात की बाबत कहीं कोई इल्म अभी तक न हो पाया। नाजरीन, हर जानिब से जैसे अचानक ही नाकामियां दामनगीर हो गई हों। ये एहलकार जैसे मायूसियों में उलझने लगे और फिर इसी दरमियान तमाम तर कोशिशें आखिरकार रंग ले आईं। जैसे ही इस गद्दे को उठाया गया, यहां मनुष्यात की एक बड़ी खेप निगाहों के सामने थी। इस ऑपरेशन की कामयाबी के साथ साथ यहां मौजूद तमाम एहलकारों में जैसे एक नई जिंदगी आ गई हो। जल्द अज जल्द यहां मौजूद मुनशियात के इन तमाम पैकेट्स को समेटा जाने लगा। मैंने अपनी पिछली क्राइम मीटिंग में अपने तीनों DIGs और अपने तमाम 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स को ये खसूसी हदायत की है कि मनशियात के इस फैलते हुए कैंसर को रोकने के लिए भी हमें दीगर अदारों के साथ मिलकर भरपूर किरदार अदा करना है। और मेरी इन हदायत का बड़ा फौरी जो है अमल सामने आया और रिसेंटली पिछले दिनों में ज़िला ठट्टा में घारों के मुकाम पर एक खुफिया कमी गांव पर एक हाइडिंग प्लेस पर घारो पुलिस ने SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान की डायरेक्शन पर रेड की और वहां से भारी मिकदार में लगभग 100 किलोग्राम चर्स बरामद की। नाजरीन, ये है वो मुनशियात से लबरेज मुख्तलिफ पैकेट्स जिसमें चर्स भरी है, यानी इंसानों में मौत फरोख्त करके दौलत कमाने की ख्वाहिश। गिरफ्तार होने वाले स्मगलर्स की हसरत ही रह गई, जिसकी मिकदार है 2 मन से भी ज़ायद। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत है तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए। नाजरीन, यहां से गिरफ्तार होने वाले 2 मुनशियात के स्मगलर्स और बरामद होने वाला ये कंसाइनमेंट कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर घारो पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वेरी गुड, लाओ पुलिस वो जबरदस्त ड्रामे में गिरी। नाजरीन, यहां घारों के इलाके से बरामद होने वाली ये मुनशियात यानी चर्स के पैकेट, जिनकी मिकदार है तकरीबन 100 किलोग्राम यानी 2.5 मन, 1-1 किलो वजन के 100 पैकेट यहां मौजूद हैं। बरामद होने वाली इन मुनशियात की इंटरनेशनल मार्केट में मालियत बनती है तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए। तो बिल्कुल ठट्टा पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है मनशियात के ख़िलाफ़ आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिसमें 2 मुलजमान भी गिरफ़्तार हुए हैं और 2.5 मन यानी कि 100 किलो चर्स बरामद हुई है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन लेट नाइट कल हमें मिली थी, जिसमें हमने फ़ौरन से अपना जो पुलिस एक्शन है उसका लाएअमल बनाया। तमाम ऑफिसर्स को वहाँ पे डिप्यूट किया और उन्होंने रेड की। रेड करने के दौरान एक घर पे उन्होंने जो मुलजमान हैं उन्होंने ये चर्स छुपा के रखी हुई थी। तो जब उनको हमने तफ्तीश की है, इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक अभी तक ये पता चला है कि ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ एरिया से ये चर्स या इस तरह की बाकी मंशियात छुपा के लेकर आते हैं गाड़ियों में डिफरेंट तरीक़ों से, और यहाँ पे ला के इसको टेम्परेरली डंप करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर वक्तन फ़क्तन यहाँ से निकाल के मुख्तलिफ़ सिंध के इलाकों में, अजला में, ये जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं इसमें ये सप्लाई करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी कामयाबी है ठट्टा पुलिस की। अभी मुलजमान हमारी गिरफ्त में हैं।
ان سے ہم بھرپور اچھے طریقے سے تفتیش مزید بھی کریں گے اور ان کے جو باقی ساتھی اس دھندے میں انوالو ہیں ان کو بھی ہم قانون کی گرفت میں لے کر آئیں گے. اور اس کے بعد انٹروگیشنز کا آغاز ہوا. کیا نام ہے تمہارا؟ ساجد. کس کے بیٹے ہو؟ کرم حسین. قوم؟ پٹھان. کہاں رہتے ہو؟ سر علی ٹاؤن کارو. یہ مال کہاں سے لائے؟ سر پتہ نہیں سر، میرا نہیں. کس کا ہے؟ پتہ نہیں سر، میں تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا. کیسے بیٹھا ہوا تھا؟ چوکیدار ہوں سر. تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ چوکیدار ہو؟ آپ چرچ کی چوکیداری کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں وہاں پہ گیٹ پہ ہوتا ہوں سر. کیا کرتا ہے؟ کہ سر گیٹ پہ ہوتا ہوں، چوکیدار. گیٹ کا چوکیدار گیٹ سے نہیں آیا، یہ آپ کو نہیں پتا؟ پتہ نہیں سر. تمہیں نہیں پتا تو کس کو پتا ہے یہ؟ سر سچ بتا، سچ بتا، یہ کس کا مال ہے اور کتنے بندے؟ مجھے نہیں پتہ ہے سر. عزت سے بتانا یہاں. سر پتہ نہیں. تیری جان تب تک نہیں چھوٹے گا جب تک تو حقائق نہیں بتائے گا. حقائق بتاؤ گے تو آپ کی جان چھوٹے گا، ویسے نہیں. مجھے نہیں پتہ ہے سر، میں تو بے قصور ہوں سر. آپ کو کہاں سے پکڑا ہے؟ جہاں سے مال ملا ہے نا. جی جی سر. تو سر غلطی ہو گئی. تم شادی شدہ ہو؟ جی سر شادی شدہ ہوں. کتنے بچے ہیں؟ 3 بچے ہیں سر. بھائی تیرے؟ بھائی 2 ہے سر. بہنیں؟ بہنیں 5 ہے. چرس وہ لاتے ہیں؟ نہیں سر. چرس کون، کس نے لایا چرس؟ سر بڑا بھائی. کیا نام ہے اس کا؟ صادق پٹھان سر. یہ تیرا بھائی ہے؟ جی سر. یہ تو بڑا اسمگلر ہے، کوئٹہ سے مال وہی لاتا ہے. سر وہ تو نکل گیا، پتہ نہیں. وہ تو نکل گیا نا، ابھی تو نکل گیا نا، ہمارے ہاتھوں سے ابھی بھاگا ہے، نکلا ہے، لیکن بچے گا کب تک بچے گا یہ؟ کس گاڑی میں لے آتے ہو؟ اندازہ ہی نہیں ہے سر، مختلف گاڑیوں میں لاتے ہیں سر. کون سے مختلف؟ سر ٹینکر ٹرک وغیرہ میں. وہ کس کی ہے؟ سر کرایہ پہ لاتے ہیں. ٹرک ڈرائیور تو ہے، مال لانے والا تو ہے، اور تیرا جو ہے نا صادق، وہ وہاں سے آپ کے ساتھ مال گاڑی میں لگا کے اور وہ لے کے آتا ہے. اور بتاؤں آپ کو کتنی دفعہ لے آئے ہو اس سے پہلے؟ سر بہت دفعہ سر. بہت دفعہ. چلو اس کا انجام تو ملے گا آپ کو. جی سر. یہ مال کدھر جانا تھا؟ یہ سر مختلف جگہوں پہ جاتے. کہاں پہ؟ سر ٹھٹا سائڈ پہ. دوسرے کے لاؤ. کیا نام ہے تمہارا؟ بہادر شورو. کہاں رہتے ہو؟ گھروں میں. کیا کرتے ہو؟ یہ چوکیداری کرتا ہوں. تو آپ کے بنگلے سے جو یہ چیز برآمد ہوئی ہے اس کا سر مجھے پتہ. تو کس چیز کی چوکیداری کر رہا ہے ادھر؟ بنگلے کی سر. آنکھوں میں پٹی ہے آپ کی، دکھائی نہیں دیتی؟ تجھے کہاں سے پکڑا؟ سر بنگلے سے سر. تو پھر یہ مال کہاں سے نکلا؟ بنگلے سے سر. تو پھر آپ کو پتا نہیں ہے؟ تو ان کے گھر کا ملازم ہے، گھر بھی جاتا ہے، بچوں میں بھی جاتا ہے. تو نہیں. عزت سے بتائے گا یا جوتے کھائے گا؟ اور شادی شدہ ہے آپ؟ جی سر. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 سر. تیرے بچے نالیوں میں پڑے ہو، روڈ رستوں میں گرے ہوئے اور چرس مانگتے رہے لوگوں سے، تیرے دل پہ کیا گزرے گا؟ سر بس غلطی ہو گئی یار. 100 کلو مال، اور اس کے بعد بول رہے کہ بار بار وہ گاڑیاں لے کے آتے ہیں. اور آپ نے کبھی پولیس کو اطلاع دی؟ نہیں. اگر آپ شریف ہوتے تو پولیس کو اطلاع دیتے نا. سر میں کیا کرتا، میری تو نوکری تھی ادھر. اچھا ابھی سلاخوں کے پیچھے جاؤ، چکی پیسو، آپ کی نوکری کا پتہ چلے گا کہ کون سی نوکری آپ کر رہے تھے. یہاں سے کتنی ڈیلیوری ہوئی ہے پہلے؟ گاڑیاں تو سر آتی جاتی ہیں اندر، پھر پتہ. اور لوگ لینے والے کون سی گاڑیوں میں آتے ہیں؟ وہ کاروں میں آتے ہیں. صادق کب آیا تھا گھر پہ؟ صادق سر کم آتا ہے بہت. نہیں، ادھر کب آیا تھا گھروں میں؟ ابھی 1 دن پہلے. یہ ڈیلیوری آپ نے کتنے مرتبہ دی ہے؟ ہاں سر میں تو صادق آدمی، میں تو ملازم آدمی ہوں سر. میں تو ملازم ہو تو تم اور کام کرو نا، گھر کا کام کرو اور کام کرو یا چرس بھیجو. یہ پا نکلا ہے، 1 کلو نکلا ہے، 2 کلو نکلا ہے، تو یہ غلطی ہے. سر 100 پیکٹ. کتنے کا ہے یہ؟ سر ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، مزدور. یہ غریب آدمی کس چیز کا غریب ہے آپ؟ اس موڑ پر ہم پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں سے یہ ضرور گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ایسے جرائم پیش عناصر کہ جو ہمارے معاشرے ہی کے نہیں بلکہ ملک و ملت کے بھی دشمن ہیں، انہیں سخت ترین سزاؤں کا لاگو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ یہ زمانے کے سامنے عبرت کا نشان بن جائیں. اچھا دیکھو، میں ابھی جو بات کر رہا تھا نا، وہ بات یہی ہے. کیا ہوا تب لوگوں نے بنا لیا، مینیج ہو گیا سر. ویل ڈن یار، بہت زبردست کام کیا ہے. اب دیکھیں، ابھی جس کے اوپر ہم سارا ابھی ڈسکس کر رہے تھے، اس کا لب لباب ایک یہی ہے کہ صرف منشیات بیچنے والے اگر منشیات بیچ ہی رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں اگر منشیات کا استعمال بند ہو جائے تو یہ زہر بیچنے والے لوگ خود بخود اپنی موت مر جائیں گے. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا
آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال ہم نے آپ کو دکھایا کہ صوبہ سندھ کے علاقے ضلع ٹھٹہ کی حدود میں منشیات کے اسمگلرز موت کے سوداگروں نے کس طرح منشیات انسانی زندگیوں میں سرایت کرنے کے لیے پوشیدہ رکھی ہوئی تھیں. اس کے بعد قانون کے اہلکاروں کو جب ان منشیات کی موجودگی کی اطلاع ملی تو اس کے بعد کیا ہوا. ناظرین، یہ تمام مناظر، یہ تمام کیسز ہم آپ کے سامنے پیش اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ اور تمام ہمارے وطن کے لوگ آگاہ رہیں اس بات سے کہ انسانی زندگیوں کو تاراج کرنے والی یہ منشیات کی چیزیں انسان کو کس طرح دربدر کر دیتی ہیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے. cmw@arynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.